Dios me dio una palabra, hermanos. God gave me a word, brothers and Dios me sisters. sorprende. God surprises me. ¿Dónde están los estudiantes aquí del Viejo Testamento que estamos los miércoles? Where are the students here of the Wednesdays, the Old Testament? Está bien, ¿dónde tú vas? Tú eres uno de los mejores estudiantes. You are one of my best students. Levanta la mano, levanta la mano. Raise your hand. Los Yes. estudiantes, los The estudiantes. students. Hey, what is 1, 2, 3, ¿dónde está? 4, 5, missing who? 6. Y tenemos otro estudiante que no es de la congregación, pero And que we viene have y another viene student that is from the not from the congregation. desde He comes Duncanville. and he comes all the way from Duncanville. Y la clase está poderosa, ¿verdad que sí? And the teachings and the classes are very powerful. Están aprendiendo. Este muchacho They're learning, no deja de comer. and this child doesn't stop eating. Siempre que te veo estás comiendo algo. Every time that I see you, you're always eating something. He's a Está growing en boy. crecimiento. He's a growing boy. Si quieres regalarle algo, regálale comida. If you want to gift him something, gift him food. Amén. Amen. Money. Tremendo estudiante. He's a tremendous Sí, student. porque él estudia la UNT, así que tiene que comer He mucho. studies at UNT, so he has to feed. Amén. Amen. Te doy gracias por todos estos jóvenes. And I Gracias am a Dios. thankful for all the youth. Pero en la clase, el Señor me dio algo que yo les mencioné a ellos. But in the class, the Lord gave me something that I mentioned already to them. Yo me les voy a mentir. And I'm not going to lie. Cuando yo estoy enseñando, When I am teaching, el Señor a veces en el momento me da muchas cosas. the Lord in that very moment gives me a lot of things. Y son revelaciones que yo no las oigo, And they're revelations that I don't hear, pero las veo. but I see them. Y yo sé que es el Espíritu de Dios que me está llevando And por I ese know camino. that it's the Spirit of God that is taking me through that path. Y cuando le estoy enseñando, porque estamos yendo Génesis, vamos a ir por todos los libros del Viejo Testamento. So when I'm teaching and we're going through all the books of the Old Testament, including Genesis, Pues estamos viendo las partes más importantes de cada capítulo. so we're seeing the most important parts of each chapter. Y el Señor me llamó la atención cuando estábamos hablando de la torre. And God called on De my Babel. attention when we were speaking about Babel's Tower, Que uno la lee y that solamente when you piensa read about it and you just think que, Dios los confundió y That no God- se podían comunicar. that God got them confused and they were unable to communicate. Pero eso es mucho más que eso. But that is further more than that. Entonces, cuando yo la estaba leyendo, So when I was reading that, yo vi unas cosas que yo dije, oye, yo no había visto esto antes. and I read some things and I saw some things that I said, I hadn't seen this before. Y enseñé sobre eso un And I poco, taught about that a bit, o lo mencioné. or I mentioned it. Pero me quedé con eso cuando me fui en mi corazón. But it remained in my heart when I left. Otra vez el Señor me lo trae esta semana a mi corazón. Once again, the Lord brings it back into my heart Pero esta mañana, this week. But this morning, yo todavía no sabía exactamente de qué iba a enseñar, predicar but hoy. this very morning, I still did not know what I was going to preach about today. Y yo siempre escucho a una que otra persona cuando me levanto, So everyone, predicadores. and in a while, I listen to some preachers in the mornings. Entonces, hablo la aplicación y So digo, I déjame opened escuchar the a esta persona que so no la I'm escucho hace opening- tiempito. So I opened the application and I said, let me listen to this preacher that I haven't listened to in a Es while. una enseñanza a veces 20 minutitos, So rapidito. sometimes it's a quick teaching, about 20 minutes. Y digo, déjame escuchar la anterior, no la última. Let me listen to the one before, not the very last one. Y empiezo a escucharla. And I started listening. Y el hombre empieza a hablar. And the man started to speak. Y yo, And I said, interesting. And he again thinks it's interesting. Esto que Dios me dio, yo nunca lo he escuchado predicar. This that God gave me, I've never heard anyone preach about. Y este hombre estaba enseñándolo exactamente lo mismo. And this man was teaching exactly that very same thing. Pero exactamente lo mismo, Exactly that very same thing. con ciertos puntos de revelaciones que me abrieron más los ojos. With some parts of Revelations that open up my Y yo eyes. digo, bueno, Señor, definitivamente esto es lo que tú quieres que yo traiga hoy.
And I said, oh, well, Lord, I guess this is what you want me to bring today. Mucho mejor. Y yo digo, Señor, And I say, Lord, cuando tú quieres que yo vaya por un lado, la verdad que tú when me you, mueves a eso. when you want me to go towards that space or that place, you move me towards Pero there. eso es parte de la enseñanza. But that is part of the teaching. Y lo que voy a hablar es del lenguaje de Dios. And what I'm going to speak is about the language of God. Porque cuando sucedió lo que sucedió en la Torre de Babel, Because whatever happened in Babel's tower, no fue simplemente, oh, mira, estos que están en cierta unidad y los que están haciendo está mal y los voy a confundir. it wasn't just simply that he chose whoever was in certain unit or they were doing whatever task and I'm just going to confuse them. Porque la unidad no está mal Because the unity is not y wrong. lo vamos a ver. And we're going to see that. Pero Génesis 9.1, But Genesis 9:1, porque esto es entre Génesis 8 al 11, pero en Génesis 9.1, because this is from Genesis 8 to 11. However, we're looking at Genesis 9:1. el diluvio acababa de pasar, The the flood. flood had just passed. Y en el diluvio, pues, ¿qué había dentro del arca? And in the flood, what was inside the ark? Los animales, ¿verdad? The animals. Estaba Noé, su esposa y sus hijos y la esposa de los hijos. There was Noah, his wife, and his children, and also the wives of his children. Entonces, cuando pasa todo y baja el agua, So when everything passes and the waters supersede or succeed, salen. they come out, they exit, Y el Señor ya está hablando. and the Lord is already speaking. Y dijo, deja los animales salir And he says, let the animals come out. para que se procreen alrededor de toda la So tierra. they procreate amongst all the earth. Claro, ese tuvo que haber quedado con uno que otro ahí cerca, ¿verdad? He had to have kept some of the animals Porque lo nearby. primero que él hace es un sacrificio. Because the first thing he does is complete a sacrifice. Y no pudo haber matado uno de los dos porque si no, ¿cómo se iban a procrear? So he couldn't have killed one of the two because it would have been a couple that wouldn't been able to O procreate. sea que lo más seguro que en el tiempo de ocio en el arca, ellos empezaron con la situación a procrearse. For sure, in the times of the ark, the animals may have started to procreate. Yegüita, ¿qué tú haces? Y el caballo dijo, Y Yegüita y caballito, pues hicieron un potrito. So both of the horses made a colt. Vaquita y torito, pues hicieron un becerrito. So the cow and the bull, they made a calf. La oveja y el ovejón hicieron. Okay, you guys get it. Entonces él pudo sacrificar, So he was able to sacrifice. pero Dios le habló. But God spoke. Pero ese versículo But that verse, se lo da a Noé he directamente. gives it to Noah directly. Porque Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Because God blessed Noah, and he told Noah and his sons and said to them, be fruitful, multiply, and replenish the earth. Fíjate, antes de que entrara el pecado, So observe, first that before sin had entered, había una unidad perfecta entre Dios y Adán y Eva y los hombres. there was a perfect unity between God, men, and everything. Era un mismo lenguaje. It was the same language. Ellos se entendían sin problema. They understood without no problems. Conocían lo que Dios quería para ellos. They understood what God wanted for El them. Señor les dijo y ellos estaban bien. God told them, and they were just fine. Ciérrame la puerta, no me hace que esta se me vaya para afuera. No. I'm kidding. It's cooler over here. It's cooler on this side. Gerardo, no dejes que salga porque poco. Si van a go out. No, it's cooler that way by the door. Estos traductores, lo que están viendo, la traductora no quiere estar en la cámara. Whoever is watching, the translator doesn't want to be on camera and is trying to leave out the door. So he thinks. Poco a poco. Little by little. Había una unidad So there was a unity. que no había ningún problema. There was no problem. Pero cuando entró el pecado, But when sin came in, entonces algo sucede, cambia algo bien drástico. then something changes, something drastically changes. Todavía hablaban el mismo idioma, They all spoke the same language, pero Dios tiene que guiarlos de una forma diferente. but God has to guide them in a very different way. Entonces se convierte Dios
So God turns en un pastor de ovejas. in a shepherd, a ¿Por sheep qué digo shepherd. esto? Why do I say this? Porque lo primero que Dios le dice a Noé The first thing that God tells Noah es que se procreen y se fructifiquen y llenen la tierra. is that they be fruitful, multiply, and replenish the earth. Cuando Adán y Eva, When Adam and Eve, eso sucedía sin ningún problema porque that happened without no problem había buena comunicación. because there was good communication. Pero después del pecado But after the sin y la inundación que viene, and the flood, que todos mueren, that all perish, ¿quién quedó en la tierra? who was left on the earth? Noé, sus hijos. Noah and his children. Así que ellos son los que quedan para procrearse. So they are the ones that are here to replenish the earth and multiply. So, mi pastor So my pastor y, or my y shepherd, estas personas and que these son people ovejas, el that Señor are les the dice que sheep, hagan algo. he tells them to do something. Porque, ¿por qué digo pastor y oveja? Porque esa es la relación que se está Why viendo do I ahora. say shepherd? Because that is the relationship we see now. Entonces, ¿qué hicieron los hombres que estaban en ese So tiempo? what is it that the men did, the men from that time? Pues obedecieron a la primera, They obeyed in the very first moment, ¿cierto? right? No. Nope. ¿Cómo son las ovejas? How are the sheep? Que si no las están guiando se van If a, you're a not los lugares guiding them, peligrosos. they go to the dangerous spots. El Señor les dijo algo y no lo obedecieron. The Lord told them something and they didn't listen. They Se didn't quedaron obey. cómodos en ese lugar They stayed and remained in that place y buscaron comfortably. un sitio llano y bueno And they looked for a flat area y to be nice. empezaron a construir una torre. And they started building a tower. Empezaron a hacer bloquecitos. And they started making little blocks. Pero, ok, y hacer una torre And they created a tower. y a poner los bloques juntos. And they placed the blocks together. ¿Tú sabes cuántos años vivían esa gente? Do you guys know how long those people lived? Antes vivían hasta 900 años. Before they were able to live 900 years. Antes del diluvio, el Señor dijo, ahora van a ser Before 120. the flood, it was 120. El Señor dijo, van a ser 120. It's going to be 120. Pero no empezó rápido. But it didn't start fast. Todavía estaban viviendo muchos años. They still were living a lot of years. O sea que tenían mucho tiempo que perder en sus So they manos. had a lot of time to lose in their Por hands. eso el Señor le dijo que se procrearan como That is fuimos. why the Lord told them to multiply. Like what? Guinea pig. Oh, like guinea pigs. Pero se juntaron en un sitio. But they came together in a place, Ya eran unos cuantos. and they were already some of them, Pero ellos no obedecieron lo que Dios les but dijo. they didn't obey to what the Lord told them. Ese era el problema. And that was the problem. Tiene que venir el Señor The Lord has to come y verlos and see them que están haciendo algo equivocado. that they're doing something wrong. Y entonces dice, vamos allá abajo, And he says, okay, let's head down there. vamos a confundirlos. Let's go confuse Eso es lo que them. significa Babel. And that's what Babel means. Y confundieron sus idiomas And he confused their languages para que entonces se fueran como el Señor les dijo. so hacer. that way ¿Qué they hacer? scattered like the Lord asked them to do and Porque do what they were supposed to. Estaban en el mismo idioma de Dios, Because they were in the same language of God en una unidad poderosa. in a powerful unit. Que eso no es malo. That is not wrong. Lo malo es que estaban en el lugar equivocado y en desobediencia. The wrong part was that they were in the wrong place and they were being disobedient. Y eso es lo que el Señor dice, espérate, déjame ir para allá abajo. And so that's why the Lord says, I'm going to head Porque down Dios there. les dijo fructificar, multiplicaos y llenar la Because tierra. I told them to be fruitful, multiply, and replenish the earth. Hay que separar estos cabezones. So we have to separate these stubborn people. Ellos se creían que estaban en Toys R Us jugando con bloquecitos de Legos. They probably thought they were at Toys R Us playing with Lego blocks. Pero ellos sabían lo que estaban haciendo. But they were very aware of what they were doing. Ellos sabían. They knew. Mira, ahí lo dice en Génesis 11:4. And it says it there in Genesis 11:4. Y dijeron, And they said, eso dijeron ellos, vamos, edifiquemos una ciudad y torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre. O hagámonos un nombre. Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. they said, come, let's build ourselves a city and a tower whose top reaches to the sky. And let's make a name for ourselves,
Let's we be scattered abroad on the surface of the whole earth. ¿Tú ves que ellos sabían? So you guys are aware now that they knew. Ellos sabían que tenían que estar They regados. knew that they had to be scattered. Como los niños. And like children, Dime, déjame esconderme en el closet que no quería ir a la escuela. let me hide in the closet because I don't want to go to school. Como si papá y mamá no supieran. Like mom and dad didn't know. Que se escondió en el closet para que no fuera a la escuela. Whoever hid in the closet just to not go to Ellos school. dijeron, vamos a hacer esto. And they said, well, let's do this. Para hacernos un nombre a nosotros mismos de que somos grandes. So we build something ourselves to show that we're big and great. Make a name for ourselves. Eso es parte del pecado de lo que estaban haciendo. That is part of the sin that they were committing Porque estaban en desobediencia. because they were in disobedience. Pero también dicen, But they also say, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. so in case we are scattered abroad on the surface of the whole earth. Pero si tú sabías que tenías que moverte, But you were aware and you knew that you had to scatter and you had to move. pero no lo estabas haciendo. But you were not doing it. Entonces el Señor vino So the Lord came y confundió and confused sus idiomas their languages para que el chinito se vaya para China, so that the Chinese person went to el China ruso se vaya para Rusia, and the Russian goes to el Russia, alemán para Alemania German to Germany, y el que habla inglés para Inglaterra. and the English to England. Y después los hispanos And then the Hispanic. para que molestasen a todo el mundo. So they alrededor. bothered everyone else amongst the earth. Tenemos que tener un propósito. We have to have a purpose. Ay, Señor. Pero había una profecía But there was a prophecy, y la vamos a leer. and we will read it. Y está en Sofonías 3. And it's in Zephaniah 3:9. Y dice, porque entonces volveré, mira la palabra, porque entonces volveré yo a los pueblos el lenguaje puro. O sea, les volveré yo a los pueblos el lenguaje puro, para que todos invoquen el nombre del Señor, para que de un solo consentimiento les sirvan. For then I will purify the lips of the people and observe the lips of the people, that then they may all call on themselves on Yahweh's name to serve him shoulder to shoulder. Observe, shoulder to shoulder. Sorry, but you did make emphasis in all of that. Muy bien, muy bien. El Señor, The la Lord, profecía dice que Él iba a devolver el lenguaje puro. the prophecy said that he was going to deliver back the pure language. Si se los va a devolver, ¿qué significa eso? So if he's going to return it, what does that mean? Que lo tenían anteriormente. That they had it before. Que ese idioma puro estaba ahí. And that pure language Y was se there. los iba a devolver. And he was going to give it back. Y eso pasó. And that happened? Vamos a ver. Let's see. Jesús viene a la tierra. Jesus Christ comes onto the earth, comes to earth, Camina entre su pueblo. walks amongst people, Conforme a la profecía va a la cruz. conforming to the prophecy of the goes to the cross. Muere He dies y resucita. and resurrects. El Señor les había dado un mandato The Lord had given them a commandment a sus discípulos de ir y predicar el evangelio a las naciones. to his disciples to go and preach De echar fuera los demonios. the gospel to the nations and sanar a cast los away enfermos. demons and heal the sick. ¿Cierto? True? Pero una vez el Señor se va, But once the Lord leaves, el Señor le dice, todavía no se vayan. the Lord tells them, do not leave yet. Esperen hasta que llegue la promesa. Wait till the promise comes back. Que es parte de la profecía en el libro de Joel. That is part of the prophecy in the book of Joel. Y cuando viene esa promesa, And when that promise arrives, ¿de qué forma se manifestó? in what form did it manifest? Con lenguas. With tongues, Diferentes lenguajes. different languages. El lenguaje espiritual del cielo. The spiritual language of the E heavens. idiomas que ellos mismos entendían And entre only sí. amongst themselves they understood each other. ¿Qué estaba haciendo el Señor? What was the Lord doing? Restaurando el lenguaje. Restoring the language. El lenguaje. Restoring the language. Para que nosotros
So we podamos estar en esa unidad con el Espíritu de can Dios be in that unity with the Spirit of God y entender todo lo que el Señor quiere que entendamos. and understand everything that the Lord wants us to ¿Dónde understand. Dios envía la bendición y vida eterna? Where does the Lord send the blessing and eternal life? ¿Dónde? Where? En un pueblo unido. In a united town, people, unified Unified. people. Mhm. En la unidad del pueblo, In the unity of the people. el Señor envía esa bendición And the Lord sends that blessing donde hay dos reunidos en su nombre, where there's two gathered together in his name. pueden limpiar cualquier cosa. They can cleanse and clean out anything. Y un pueblo unido en el nombre de Él, In a town full of People. people fulfilled with him, pueden echar fuera cualquier cosa. they can cast away anything Nada else. puede con esa unidad. Nothing can fight against that unity. ¿A qué te suena eso? What does that sound A to you lo que like? estaban haciendo allá en el tiempo de la Torre de Babel. What they were doing over there in the time of the Tower of Babel. ¿Qué sucede? What happened? El plan de Dios era más poderoso The plan of God was even more que lo que ellos powerful estaban haciendo. than what the people in the town of El plan Babel de were Dios doing. era llenar la tierra The plan of God was to fill the earth porque Él iba a venir. because he was going to come. Entonces Él iba a restaurar el lenguaje, And then that's when he was going to restore the el language, lenguaje puro the pure language que ya estaba. that was there before, Porque el pecado entró because the sin came y in la carne no se salva. and the flesh does not save Es tu itself. espíritu. It's your spirit. Tú te salvas en tu espíritu. You get saved in your spirit. Si la carne se salvara, If the flesh was able to be saved, yo todavía me viera como mi hijo, I would still look like my son, joven. young. Pero no, But no, mira, esto se puso blanco. look, my beard is white. Yo ni cuenta me di. I didn't even realize that it turned Un white. día fui al espejo One day I looked in myself in the mirror y dije, ¿quién es ese? and I said, "Who is that old man?" Oh, ¿Quién es ese? No me vengas a decir que te lo digo el espíritu. who is that? ¿Quién es ese guapo adulto que Who está is ahí? that handsome man that is there Con barba blanca. with white beard? I thought you were going to say, Se te salió. me Se te salió. salió. ¿Quién es ese viejo que está ahí? I thought that's what you were going to get to. Joseba, no te adelantes. Don't worry, I'm not that young either. El cuerpo se envejece, The body ages, pero tu espíritu se rejuvenece. but your spirit becomes rejuvenated. Se rejuvenece. It rejuvenates. Y es cierto. And it's true Porque tú haces las cosas para Dios because you accomplish things for en God espíritu. in spirit. Por eso los adoradores adoran Because that's why the worshipers worship en espíritu y en in verdad. spirit and in truth. Porque no hay mentira ni temor Because en el espíritu There de is Dios. no lie or fear in the spirit of God. Así que caminamos conforme al espíritu. So we walk conforming to the spirit. El Señor nos bautizó o nos llena con su espíritu The Lord baptized us and fulfilled us with his y spirit. nos dice que busquemos esa llenura. And he tells us to seek from that fulfillment. Y para que tú la busques, And for you to seek it, tienes que estar en ese lugar. you have to be in that very place. Cuando yo escuchaba esta mañana a este hombre ahí, When we go back and I was listening to this man in the se morning, llama Ken Christmas, and his name is Ken Christmas, él estaba diciendo, he was saying, mi esposa y yo siempre hemos querido aprender otro lenguaje. my wife and I have always wanted to learn another Y language. decimos, me gustaría aprender otro lenguaje. And we say we want to learn. Pero del me gustaría a But tomar el esfuerzo y hacerlo, from the I would like to make the hay real un gran effort, trecho. there is a real path ¿A, there, quién- a a mí, real a mí me gustaría difference. aprender portugués, I would love to learn Portuguese, francés French, también, pero no falar portugués. Me gustaría, but I don't speak French, and I would really pero like del me to. gustaría a meterme y estudiarlo es otra cosa. But from me liking to do it, from me going and studying it and going to classes Hay to mucha study it gente is que se different. quedan en el me gustaría. And there's a lot of people that are just left behind in the I would Es like lo to. mismo con el idioma y el lenguaje de Dios. It's the same thing with the tongues and the language of God. El It's lenguaje de the Dios. language of God.
te voy a enseñar cómo tú puedes aprender el lenguaje de I'm Dios. going to teach you how you can learn the language of God. Antes vamos a leer Mateo 16:15. First, we're going to read Matthew 16:15. Verá que Dios les dijo, ir y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living God." Ese fue el mandato, ¿verdad? That was the commandment, right? ¿Qué pasó? Oh, 15, this is 16. 16:15. Yeah. Eso no, ¿eh? No, that's not. Bueno, traduce. Ir y predicar el evangelio. And preach the gospel. Saca eso no es. Sácalo, chico. Esta atención. El Señor le manda a ir y predicar el evangelio. God commands them to go and preach the gospel. Pero no está bien acá. No, that 16:15. Ujú. That's what it is. Who do you say that I am? Yeah. 16:15. Y les dijo ir y predicar. Bueno, entonces, ese fue el mandato que se le dio de ir y predicar el evangelio a todas las naciones. That was the commandment to go and preach the gospel to all the nations. ¿Qué sucede? And what happened? El Espíritu Santo vino And the Holy Spirit came, y fueron llenos del Espíritu Santo. and they were fulfilled with the Holy Spirit. Y ahí estaba Pedro, la primera predicación se convirtieron como And there 3,000. was Peter there in the first preaching, and 3,000 were converted. Y estaban pasando tremendas cosas. And there was tremendous things happening Ahí, right there and then, en esa área. in that area. ¿Qué el Señor les dijo? What did the Lord tell them? ¿Qué les dijo? What did he say? Que fueran That they went a las naciones. to the nations, Pero estaban ahí, but they were there recibiendo. receiving. Otra vez el Señor tiene que hacer algo. Once again, the Lord had to intervene, Confundirlos. confuse them A través de una persecución. through a persecution, Que tuvieron que salir de ese lugar that they had to exit from that para place llevar el evangelio a so todas they las could take the naciones. gospel to all the nations. Cuando el Señor a veces te da algo When the Lord sometimes gives you something y tú lo tienes, and you have it, tú sabes que no es para ti nada más. you know that it's not just for you. Tienes que esparcirlo. You have to spread Porque it, ¿de qué vale? because what is that worth Es then? como si tú trabajaras y guardaras tu dinero todo el tiempo. It's like if you worked and you saved your money all the Lo time. guardas, lo guardas. If you save it, you save it. Pero ¿y cómo comes And how do you eat si no lo gastas? if you don't spend from it? ¿Cómo vives How do you live si no lo gastas? if you don't spend from that? Tienes que gastarlo. You have to spend it. Pues Dios te da algo So God gives you y tienes que something, usarlo. you have to No utilize para it. que te conviertas en una esponja. Not so that you turn yourself into a sponge. Te llenas, te llenas, te llenas. You absorb, you absorb, you absorb, O como un puerco de Navidad. or like a potbelly pig for Christmas, Que engorda, engorda, and it engorda. gets fatter and En fatter. algún momento hay que comérselo. Suddenly, in one moment or another, you have to feed from it. En algún momento hay que exprimir esa esponja So, in one moment or the other, you have to get the sponge and Para press it, repartir lo que squeeze tienes. it, so you can spread out what you have. Cuando la iglesia, When the church, sabes que la iglesia se puede convertir en la Torre de Babel. you guys are aware that a church can turn into Babel's tower as well. ¿Sabes cómo? You know how? Creciendo, Growing, haciendo nombre para sí. making name for itself. Lo leímos cuando decía que hagamos un nombre, hagámonos un nombre. Ellos estaban haciendo un nombre para ellos. And we read it when it said that they were making a name for themselves. Y hoy en día, And nowadays, si la iglesia solamente se dedica if the church is only a dedicated hacer un nombre para sí, of making a name for themselves, se convierte en un pueblo egoísta. it turns into a selfish town, a selfish congregation. Y nosotros no estamos aquí para hacer el nombre de portal de vida. And we're not here just to be the name of Portal of Life. El Señor nos llamó a ser discípulos, The Lord called us to be a disciples, ser, to make disciples, a ser adoradores, to be worshipers, to create a worshipers, to multiplicarnos. multiply.
¿Verdad que nos multiplicamos? right? That we multiply. No tenemos que llenar la tierra como antes porque estaba vacía. we don't have to fill the earth like before because it was empty. Pero nos tenemos que multiplicar. But we have to multiply. ¿Cuál es el lugar que uno se empieza a multiplicar? ¿En dónde? Where is the place that we start to multiply Como at? padre uno Where? empieza a Like multiplicarse a en nuestros father, hijos. we start to multiply in our children. ¿Verdad? Aquí tenemos Right. grandes ejemplos. Here we have great examples, Como María, like Maria, que se multiplica. that she Pero multiplies, ella le enseña a esos niños. but she really teaches those children, ¿Cierto? right? No importa que tengas uno, que tengas It 10. doesn't matter that you have 1 or 10. Tú tienes que multiplicarte. You have to multiply. Si el Señor está en ti, If the Lord is living in you, tienes que multiplicarte en tus hijos. you have to multiply in your children. ¿Cuántos testimonios no he escuchado yo de pastores? How many testimonies have I not heard from pastors De hijos de pastores. and children of pastors Donde los hijos dicen, that the children say, yo no quiero saber nada de Dios. I don't want to know nothing of God, Porque ese hijo because that child se multiplicó en del padre. multiplied from the father, Pero el padre no estaba enseñando las cosas correctas. but the father was not teaching the things correctly, Y él no quería ir a la iglesia and now he doesn't want to go to the church porque lo que le enseñaron because what he was taught era mal was wrong en el nombre de religión, in the name of religion, en el nombre de su propio nombre, in the name of his own name, no en el nombre de Dios. not in the name of God. Por eso mi pastor That is why my no pastor tiene que decir, vayan, has to tell us, go, yo cuido de ti, I take care of you, yo te llevo, I take you, vamos ovejita. come on sheep, Porque entre las ovejas también hay cabritas, la palabra dice. because amongst the sheep there's also some goats, Y las cabritas and the goats, siempre están trepadas así en la esquina de una montaña. ¿Sí? and they're always in the corner of a mountain chewing on something Con la chivita. ¿sí? with a beard, with a little Y tú beard, las ves trepadas por unas piedras que... and you see them up on some rocks that you just question yourself, what are they doing there? Pero las ovejas están donde está el pasto verde. But the sheep are exactly where the grass is just green and calm, Donde está el agua buena. where the good water is at. El pastor las llama a esos cabros y esos cabros no vienen. And the pastor or the shepherd may call those goats to come, and they Son don't come salvajes because they're wild y hacen lo que le da la gana. and they do whatever the goat wants to do. Y el pastor puede decir, mira, bajen. And the shepherd could say, come on, come down. Y ellas miran And they look at him y le dicen, and they tell him, ¿qué? what? Ven tú. Come, you come. I can't believe I'm translating like this. ¿Qué? What? No hacen caso. And they don't listen. El pastor no va a perder tiempo con eso. So the shepherd's not going to waste his time with Tiene que that. trabajar con esas ovejas que se multiplican. He has to work with the sheep that are multiplying, Porque esas ovejas le dan, because those sheep are giving him ¿cómo se llama? wool, Sí, la lana. le dan para vestir They give him to clothe himself. They give him wool to clothe himself, y a veces para comer. and also to feed. ¿Tú entiendes Do you understand lo poderoso que es the powerful this is? que tenemos el Espíritu Santo That we have the Holy Spirit ahora now, para que tú tengas el lenguaje puro que el Señor ya nos ha dado? so you have the pure language that the Lord has already given us. Tienes que hacer ciertas cosas. You have to do certain things. Tienes que estar en ese lugar. You have to be in that place. Tienes que estar buscando la palabra. You have to be seeking from the Tienes Word. que sentarte con tu cafecito You have to sit with your coffee o con tu bebida, or your drink, leer, read, estudiar, study, porque aunque la leas 100 veces, because even though you look at it 100 el times, Señor siempre te va a dar revelación de ella. the Lord is going to always give you new revelations Y from si it. tú lo haces, And if you do it, yo lo hago, I do it. nos reunimos, We reunite, we come estamos en together, esa unidad, and we're in that unity. cosas poderosas pasan. Some powerful things are going to Pero happen. no digas, But don't say, ay, yo quisiera oír la voz de Dios. I would like to hear the voice of God. Yo quisiera entender lo que Dios está haciendo. I would like to understand what God is accomplishing. Del quisiera al hacer, From the wanting to actually doing, tienes que dar el paso. you have to take the step. Es que no tengo tiempo. I don't have the time.
Esa para mí es la peor excusa que yo puedo That's the escuchar. worst time, the worst excuse that I could hear. Tú no tienes tiempo para Dios. You don't have time for God. Que no tienes tiempo para Dios. You don't have time for God. Entonces tú no entiendes quién es Dios. And then you don't understand who God is. Entonces tú no entiendes quién es tu Salvador. So you don't understand who your Savior is. ¿Por qué dedicamos tiempo con Él? Why do we dedicate time with Es Him? porque lo amamos. Because we love Him. Porque le queremos adorar. Because we want to worship Him. Porque queremos sentir su Because presencia. we want to feel His presence. Oír sus revelaciones. We want to hear from His ¿O tú revelations. crees que yo aprendí esto porque me vino por reverse osmosis y así me llegó a la Do you cabeza? guys think that I just learned because all of this just lands on my head and Sistema turns and the de- system comes in and downloads? No, porque estoy leyendo. No, because I'm reading it. Porque estoy ahí. Because I'm present Porque there. medito en ella de día y de Because I noche. meditate in it day and night. Porque es lo único que puede sacar los pensamientos equivocados de mi cabeza. Because it's the only thing that could take the wrongful thinking out of my head. Sí, porque el enemigo quiere poner pensamientos equivocados. Yes, because the enemy will like to plant wrongful thinking Porque in my head. si algo sucede, Because if something happens, yo tengo que estar lleno del Espíritu I have to be fulfilled with the Spirit para decidir o decir las cosas so I correctas. can decide and say the correct things. Imagínate, Imagine, Señor, Lord, ¿lo buscas o te lo envío? what? ¿Lo buscas o te lo envío? Do I look for him or do I send it up? Do you look for him? Do I look for him or No, you no, send no. it up? Okay. Señor, ¿lo buscas o te lo envío? Are you going to seek for it or should I send it up? ¿No entiendes lo que quiero decir? Do you understand what I'm saying? Porque cuando uno se puede molestar Because when you get upset con una ovejita, with one of the sheep, uno a veces quiere enviárselo al Señor. sometimes you want to send them back to the Lord. Y tú dices, Señor, And you say, Lord, o lo buscas o te lo envío. or you look, or you seek him or I send them back. Pero uno tiene que estar en el Espíritu But you have to be in the Spirit para saber so you're aware que todos pasamos por la misma situación. that we all go through the same situations. Y tenemos que amar a las personas en donde están. That you have to love people wherever they're at. ¿Cómo tú sabes eso? How are you knowledgeable of that? Bueno, mira la vida de Cristo. Well, look at the life of Christ. Y si te preguntas qué hizo Cristo, And if you ask yourself, what did Christ do? pues entonces tienes que leer la Biblia. So then now you have to read the Bible. O tienes que venir a los estudios. Or you have to come to the study, the weekly study. Tienes que juntarte más con los que You hermanos que you estudian la have to get palabra. together more with the brothers and sisters that study the No hay word. otra forma. There is not any other Y way. vas a conocer el lenguaje de Dios. And you will learn more from the language of God. Porque va a llegar un momento Because there's going to be a moment donde por el Espíritu that through the Spirit tú vas a hablar y entender lo que Dios está haciendo. that you're going to speak and understand what God is doing. Pero en el tiempo final, But in the final ese time, lenguaje puro it is the pure language. va a estar claro en nosotros It's going to be so clear in us para que le sirvamos como una sola persona. so we're able to serve him like only one person. Como se reunieron en aquel tiempo esos hombres. It's like those people became one. ¿Tú me entiendes? Do you understand? Tú ves como Dios You see how God hizo algo perfecto, did something perfect, que el pecado lo distorsionó, that sin just made it distorted. pero el plan de Dios siempre fue But the plan of God always was devolvernos eso puro que nos dio. to return that purity to us that was given to us before. Te voy a dar un último ejemplo para que entiendas esto. And I'm going to give you a last example so you're able to understand this. Mi hijo habla español, My son speaks Spanish. su esposa habla inglés. His wife speaks English. Ahí viene Harrison, And Harrison is coming, ¿cierto? right? Harrison James. Harrison James. Hey, this is Grandpa talking to you. Este es tu abuelo, te estoy hablando. ¿Qué idioma va a hablar? What language is he going to speak? Pueden ser los dos, It could be both. pero lo más seguro que el primero que se va a alambrar su cerebro va a ser inglés. But the first one probably that's going to get embedded in his brain is going to be probably English, ¿Cierto? right? Pero si Matthew But if Matthew no puede tener un
una comunicación correcta con Él por, Can I- por el lenguaje, cannot have a correct communication with him because of language, ¿cómo va a haber relación? how is there going to be a relationship? ¿Tú entiendes? You understand? Ese niño, That boy, cuando esté creciendo, when he's growing, va a obligar a la abuela a aprender más inglés. is going to force the grandpa to learn, great grandma to learn more English. Sí, a la bisabuela. Yeah, great grandma. Porque ella quiere tener buena comunicación con Él. Because she wants to have good communication with him. ¿Cierto? True? Dios es igual. God is the same Aún way. las personas que no pueden escuchar Even the people that are not able to listen, tienen que tener un lenguaje they have to have a language que lo conocemos como lenguaje de señas. that we know it as ASL. Eso es lo importante de la comunicación. And that is what's important about communication. Es importantísimo It's important, porque Dios very desde el important, principio lo hizo así. because from the beginning we were created that way. Para poder tener relación y That we comunicación. were able to have a Con Él. relationship and in communication with Him. Porque en Él es que estamos completos. Because within Him is that we are Y complete. fuera de Él And outside of Him, no lo estamos. we are not. Amén. Amen. Vamos a ponernos de pie. por Let's favor. stand.